Juz 14, capítulo 15, Al-Hijr, o Vale de Hijr, Maquia. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Em algum momento os descrentes desejarão que no mundo tivessem sido muçulmanos. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Deixa-os comer e gozar a vida, e a falsa esperança distraí-los, pois brevemente saberão da realidade. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. E nunca destruímos cidade alguma sem que houvesse para isso um tempo designado. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Nenhuma nação pode adiantar o seu termo e nem atrasar. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. E disseram os descrentes: ó tu, a quem foi revelada a mensagem, ao Corão, certamente tu és louco. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Por que não nos trazes anjos, se és um dos verazes? ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Não fazemos descer os anjos senão com a verdade, ou castigo, e nesse caso não serão protelados. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Certamente nós é que revelamos a mensagem ao Corão, e certamente nós a preservaremos. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. E de facto, enviamos outros mensageiros antes de ti para nações primitivas. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. E nunca lhes chegou um mensageiro sem que deles zombassem. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Assim, introduzimos isso, hábito de zombar nos corações dos criminosos. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Não creem nele, ao Corão, apesar de já ter passado o exemplo de destruição dos primitivos. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Ainda que lhes abríssemos uma porta do céu, pela qual continuassem a subir todo o dia. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Realmente diriam, nossos olhos apenas foram embriagados, enganados. Aliás, nós somos um povo enfeitiçado. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. E de facto, colocamos constelações no céu e embelezamo-lo para os observadores. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. E protegemo-lo contra todo demônio maldito. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Exceto o que tenta ouvir às escondidas, então é perseguido por uma chama clara. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. E a terra, estendemo-la e nela fixamos montanhas firmes, e nela fazemos crescer proporcionalmente todo tipo de coisas. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
E nela criamos meios de subsistência para vós e para todos os seres a quem não alimentais. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. E não há coisa alguma cujos tesouros não estejam conosco, e não as fazemos descer senão numa medida apropriada. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. E enviamos os ventos polinizadores, então fazemos descer a água do céu, com que vos damos de beber, e vós não sois capazes de a armazenar para sempre. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. E certamente nós é que damos a vida e causamos a morte, e nós seremos os herdeiros de tudo quando todos morrerem. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. E sem dúvida conhecemos as vossas primeiras gerações já falecidas, e sem dúvida conhecemos as que estão por vir. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. E na verdade, teu Senhor é quem os reunirá. Certamente Ele é prudente, sábio. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. E de facto, criamos o homem a partir de barro seco, ressonante, de lama negra alterada. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. E o Jann, criámo-lo antes de Adam, de chama sem fumo. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. E recorda-te quando teu Senhor disse aos anjos: certamente eu criarei um homem de barro seco ressonante, da lama negra alterada. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. E quando o tiver formado e nele soprado uma alma da minha parte, caí, então prostrados perante ele. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Então os anjos prostraram-se em honra e respeito, todos eles juntos. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Excepto Iblis, recusou-se a fazer parte dos que se prostraram. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Allah perguntou: ó Iblis, o que há contigo que não fazes parte dos que se prostram? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Respondeu: jamais poderei fazer parte dos que se prostram diante de um homem que criaste de barro seco ressonante, da lama negra alterada. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah disse: sai então daí do paraíso, pois certamente tu és maldito. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. E certamente sobre ti estará a maldição até o dia da retribuição. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Respondeu: Senhor meu, então protelai-me para que eu viva até o dia em que serão ressuscitados. قال فإنك من المنظرين. Disse: então certamente tu és dentre os protelados. إلى يوم الوقت المعلوم.
até o dia do tempo conhecido, apenas por mim. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Iblis respondeu: Senhor meu, por me teres desviado, realmente embelezarei o mal e o pecado para eles na terra e tentarei desviá-los a todos. إلا عبادك منهم المخلصين. Excepto os teus servos sinceros dentre eles. قال هذا صراط علي مستقيم. Allah disse: Este é o caminho que os levará diretamente a mim. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Certamente não terás poder algum sobre os meus servos escolhidos, exceto quem optar por te seguir dentre os desviadores. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. E certamente o inferno será o lugar prometido de todos eles, seguidores do Shaitan. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Lá há 7 portas, seções do inferno. Para cada porta haverá deles um grupo determinado. إن المتقين في جنات وعيون. Certamente os piedosos estarão entre jardins e fontes. ادخلوها بسلام آمنين. Ser-lhes-á dito: entrai em paz e segurança. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. E removeremos o que houver de rancor em seus peitos. Como irmãos, estarão sentados sobre leitos, frente a frente. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Onde não os atingirá cansaço algum e de onde eles jamais serão removidos. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Ó Muhammad, informa meus servos que eu sou o perdoador, o misericordioso. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Mas também que meu castigo é que é um castigo doloroso. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Informa-os acerca dos hóspedes de Ibrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Quando vieram a ele e o saudaram dizendo: Salam, paz, respondeu: Certamente nós estamos com medo de vós. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Disseram: Não tenhas medo, certamente nós damos-te a boa nova de um menino, filho, sábio. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Ibrahim perguntou: Acaso me dás essa boa nova, apesar da velhice me ter atingido? Que boa nova dás então? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Responderam: Damos-te a boa nova de uma realidade, portanto, não sejas dentre os desesperados. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Ibrahim disse: E quem desespera da misericórdia de seu Senhor senão os perdidos? قال فما خطبكم أيها المرسلون. Ibrahim perguntou: Qual é então a vossa missão aqui, ó mensageiros? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Responderam: Certamente nós fomos enviados para destruir um povo criminoso. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين.
exceto a família de Lut. Certamente salvaremos todos eles. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين Exceto sua mulher, Allah diz, decretamos que ela será dentre os que ficarão para trás e será destruída. فلما جاء آل لوط المرسلون Então, quando os anjos mensageiros vieram à família de Lut, قال إنكم قوم منكرون este lhes disse, certamente, vós sois gente estranha a mim. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون Responderam, não, viemos a ti com aquilo em que duvidavam, o castigo. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون E trazemos-te a verdade, e certamente nós somos verazes. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون Portanto, parte com tua família na última porção da noite e segue seus passos para certificar que estáis juntos e que nenhum de vós olhe para trás. E ide para onde sois ordenados. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين Informámo-lo o decreto deste assunto, que esses criminosos serão erradicados de manhã cedo. وجاء أهل المدينة يستبشرون E entretanto os habitantes da cidade vieram cheios de alegria para sodomizar os hóspedes de Lut. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون Lut disse, certamente esses são meus hóspedes, portanto não me envergonheis. واتقوا الله ولا تخزون E temei a Allah e não me desonreis. قالوا أولم ننهك عن العالمين Disseram, acaso não te proibimos repetidamente de hospedar quem quer que seja de todo o mundo? قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين Lut disse, eis minhas filhas para casar, se pretendeis fazer isso. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون Pela tua vida, ó Muhammad, certamente eles vagueavam cegamente em sua embriaguez, perdição. فأخذتهم الصيحة مشرقين Então o grito terrível atingiu-os ao nascer do sol. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل E reviramos as cidades de Sodoma e Gomorra de cima para baixo e fizemos chover sobre eles pedras de barro cozidas no inferno. إن في ذلك لآيات للمتوسمين Certamente nisso há sinais para os que sabem distinguir o erro. وإنها لبسبيل مقيم E certamente elas, essas cidades, estão num caminho ainda existente. إن في ذلك لآية للمؤمنين Certamente nisso há sinal para os crentes. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين E certamente os habitantes de Al-Aika também eram injustos. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين Então retaliamos contra eles, e certamente ambas as cidades do povo de Lut e de Shuaib situavam-se ao longo de um percurso claramente visível. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين E de facto, os habitantes de Al-Hijr também rejeitaram os mensageiros. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
E demos-lhes os nossos sinais, mas eles os rejeitaram. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين E eles escavavam suas casas nas montanhas, achando-se seguros. فأخذتهم الصيحة مصبحين Mas o grito terrível atingiu-os de manhã cedo. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون E de nada lhes serviu o que faziam. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل E não criamos os céus e a terra e tudo que há entre ambos, senão por um objetivo verdadeiro. E certamente a hora do julgamento chegará. Perdoa então, ó Muhammad, o comportamento reprovável deles com um belo perdão. إن ربك هو الخلاق العليم Certamente, teu Senhor é que é o Criador por excelência, o sábio. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم E de facto, demos-te 7 versículos que são frequentemente repetidos e o glorioso Alcorão. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Não estendas teus olhos para aquilo com que demos de gozo a certas classes entre eles. Não cobices os bens dos descrentes e nem te entristeças por eles rejeitarem a crença e baixa tua asa de compaixão e ternura para os crentes. وقل إني أنا النذير المبين E diz, certamente, eu é que sou o claro admoestador, sobre o castigo. كما أنزلنا على المقتسمين Tal como enviamos escrituras aos que dividiram a religião em fragmentos. الذين جعلوا القرآن عضين E aqueles que fizeram o Alcorão em pedaços, acreditando numa parte e rejeitando outra. فوربك لنسألنهم أجمعين Por teu Senhor, realmente interrogá-los-emos a todos, عما كانوا يعملون acerca de tudo que praticavam. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين Então, proclama abertamente o que te é ordenado e afasta-te dos politeístas. إنا كفيناك المستهزئين Certamente, nós somos suficientes para ti contra os males dos escarnecedores. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون Aqueles que associam com Allah outras divindades, mas brevemente saberão as consequências. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون E de facto, sabemos como teu peito se aperta em angústia pelo que dizem. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين Então, glorifica com louvor a teu Senhor e cede os que se prostram para Ele. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين E adora teu Senhor até que te chegue a certeza, a morte. Capítulo 16. An-Nahl, a abelha, Maquia. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون Ó descrentes, a ordem de Allah está chegando, então não procureis apressá-la. Glorificado seja Ele e exaltado seja acima do que lhe associam. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا
تتقون. Allah envia os anjos com a revelação que dá vida às almas através de sua ordem sobre quem Ele quer dentre seus servos, dizendo: adverti que não há divindade excepto eu, portanto, temei-me. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Criou os céus e a terra por um objetivo verdadeiro, exaltado é acima do que lhe associam. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Criou o homem de uma gota de esperma. Ainda assim, ele é um disputador declarado. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. E o gado, Allah criou-o para vós, no qual há calor que vos é propiciado através de suas peles e outros benefícios, e dele comeis. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. E nele tendes beleza quando o recolheis ao curral à noite e quando levais a pastar pela manhã. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. E ele ainda transporta vossas cargas para cidades distantes, que jamais chegaríeis, senão com muito esforço humano. Certamente, vosso Senhor é afetuoso, misericordioso. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. E Allah criou os cavalos, as mulas e os burros para vos servir de montada e embelezamento, e cria o que podeis não saber. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. E cabe somente a Allah mostrar o caminho reto e explicá-lo para vossa orientação, pois dentre eles, de vários caminhos, há desviantes, e se Ele quisesse, realmente guiar-vos-ia a todos. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. É Ele quem faz descer para vós a água do céu, da qual bebeis, e com a qual há crescimento de vegetação e árvores com que apacentais os rebanhos. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Com ela, a água, faz crescer para vós as plantações, as oliveiras, as tamareiras, as videiras e todo tipo de frutos. Certamente, nisso há um sinal para um povo que medita. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. E pôs à vossa disposição a noite e o dia, o sol e a lua, as estrelas também estão à disposição de sua ordem. Certamente nisso há sinais para um povo que reflete. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. E pôs à vossa disposição tudo que na terra vos multiplicou e espalhou de diferentes cores. Certamente nisso há sinal para um povo que aceita conselho. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E é Ele quem vos pôs à vossa disposição o mar, para que dele comesseis carne fresca, marisco, e para que dele tirasseis ornamentos que usais, e vés os navios a navegá-lo, e ele dispôs-vos isso para poderdes procurar algo de sua graça, comércio por via marítima, e para que vós possais ser gratos. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. E fixou na terra montanhas firmes, para não balançar convosco, e pôs à vossa disposição rios e caminhos, para que vós possais vos guiar aos destinos. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. E ainda outros marcos, e também pelas estrelas eles seguiam. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Acaso quem cria é igual a quem nada cria? Acaso não refletis então? وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. E se tentardes contar os favores de Allah, não os conseguirias enumerar. Certamente Allah é perdoador, misericordioso. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. E Allah conhece o que ocultais e o que divulgais. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. E aqueles que os politeístas invocam em vez de Allah nada criaram, mas eles próprios foram criados. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Tais ídolos estão mortos, sem vida alguma, e nem se apercebem quando serão ressuscitados. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Vosso Deus é um Deus único, mas aqueles cujos corações não acreditam no além negam a verdade e eles são extremamente arrogantes. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Não há dúvida que Allah conhece o que ocultam e o que divulgam. Certamente, Ele não gosta dos arrogantes. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. E quando lhes é perguntado o que vosso Senhor revelou, dizem, são contos dos primitivos. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. É por isso que carregarão seus fardos inteiros, pecados, no dia da ressurreição, e também parte dos fardos daqueles a quem desviaram sem conhecimento. Sabei que mal é o que carregarão. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. De facto, os seus antepassados conspiraram igualmente contra a verdade, mas Allah demoliu o edifício deles a partir das fundações, destruiu todas as conspirações. Então, o teto caiu sobre eles, por cima deles, e o castigo chegou-lhes de onde nem imaginavam.
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Depois, no dia da ressurreição, Allah humilhá-los-á e perguntará: onde estão meus associados, aqueles acerca dos quais disputáveis contra os crentes? Aqueles que haviam sido dados a sabedoria na terra dirão: certamente a desgraça e o mal hoje estão sobre os descrentes. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Aqueles que, estando a ser injustos consigo próprios, os anjos lhes tiram a alma por completo, morrem na descrença. Então, submeter-se-ão falsamente, dizendo: não praticávamos mal algum. Os anjos responderão: qual? Certamente Allah é conhecedor do que praticáveis. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Portanto, entrai no fogo pelas portas do inferno, no qual permanecereis eternamente. Que péssima é a morada dos arrogantes. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Ao ser perguntado aos piedosos: o que revelou vosso Senhor? Respondem: algo bom. Para aqueles que são benfeitores neste mundo, há uma boa recompensa, e a morada do além é melhor, e que excelente é a morada dos piedosos. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Os jardins de Éden eternos, onde entrarão, abaixo dos quais correm rios, onde haverá para eles tudo o que desejarem. Assim Allah recompensa os piedosos. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Aqueles que, estando puros, os anjos lhes tiram a alma por completo, dizendo: que a paz esteja convosco, entrai no paraíso por aquilo que praticáveis. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Porventura, os descrentes apenas aguardam que lhes cheguem os anjos da morte ou que chegue a ordem do teu Senhor, dia da ressurreição? Assim procederam os seus antepassados. E Allah não foi injusto com eles, mas foram injustos consigo próprios. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Então atingiu-lhes as consequências das más ações que praticaram e cercou-lhes aquilo de que escarneciam. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. E aqueles que associam parceiros a Allah dizendo, se Allah quisesse, nem nós e nem nossos pais adoraríamos algo em vez dele, e nem proibiríamos algo que não fosse uma ordem dele. Assim procederam os seus antepassados, mas aos mensageiros não cabe senão a transmissão clara da mensagem. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. E de facto, enviamos para cada nação um mensageiro dizendo, adorai somente a Allah e evitai a Taghut, falsas divindades. E entre eles houve aqueles contra quem foi decretado o desvio por tal merecer. Portanto, percorrei a terra e vide qual foi o fim dos rejeitadores. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Ó Muhammad, se anseias pela orientação deles, então certamente Allah não guia a quem ele desvia, e não haverá para eles qualquer socorredor. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. E juraram por Allah com seus juramentos solenes. Allah não ressuscitará quem morre. Sim, a ressurreição é uma promessa verdadeira que ele assumiu, embora a maioria das pessoas não sabe. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Para esclarecer-lhes acerca daquilo em que divergiam, e para os descrentes saberem que eles eram mentirosos. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Nossa palavra para algo, quando queremos, é apenas dizê-lo, seja, logo acontece. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. E aqueles que emigraram pela causa de Allah, após terem sido oprimidos, realmente dar-lhes-emos um bom lugar neste mundo, e a recompensa do além será maior, se os descrentes soubessem. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. E aqueles que são pacientes e confiam somente em seu Senhor. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. E não enviamos antes de ti senão homens, ó Muhammad, aos quais inspiramos com revelações. Portanto, pergunta aos possuidores de conhecimento, se não sabeis. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. E enviámo-los com as evidências e as escrituras, e revelamos-te a mensagem, ao Corão, para esclareceres às pessoas o que lhes foi revelado, e para que elas possam refletir. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Acaso aqueles que conspiram maldades contra o profeta se sentem seguros de que Allah não fará a terra engoli-los ou de que não lhes virá o castigo de onde nem imaginam?
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ou de que não os apanhará em suas movimentações cotidianas, tal que eles não poderão escapar, أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ou de que não os apanhará através de medo ou recessão gradual, mas certamente vosso Senhor é afetuoso, misericordioso. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون Acaso não reparam nas coisas que Allah criou? Suas sombras se inclinam, quer para a direita, quer para a esquerda, prostrando-se para Allah com toda a humildade. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون E a Allah se prostra tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra, dentre animais e os anjos. E eles não mostram arrogância, são humildemente submissos a Ele. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون Temem seu Senhor acima deles e fazem tudo o que é ordenado por Ele. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون E Allah diz, não tomeis nem mesmo duas divindades, apenas Ele é o Deus único, portanto tomeis somente a mim. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون E a Ele pertence tudo o que há nos céus e na terra, e somente a Ele é a obediência perpétua. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون Acaso temereis outro além de Allah, e qualquer favor que usufruís é da parte de Allah? Depois, quando vos toca alguma desgraça, então a Ele implorais ajuda. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون Mas quando remove de vós a desgraça, eis que um grupo de vós associa parceiros a seu Senhor, ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون mostrando assim ingratidão pelo que lhes demos. Gozai então, que brevemente sabereis as consequências. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون E atribuem parte daquilo de que lhes provemos aos deuses falsos que não conhecem. Por Allah, realmente sereis interrogados acerca do que inventáveis. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون E atribuem filhas a Allah, glorificado seja Ele. E o que desejam, mães, filhos varões, querem só para eles. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم E quando a um deles é dado boa nova do nascimento de uma menina, seu rosto torna-se sombrio e ele fica sufocado de angústia. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون Esconde-se do povo por achar vergonhosa a má notícia que lhe foi dada e pensa que acaso aguardará apesar da desonra que enfrentará, ou
a enterrará no solo, sabei que é mau o que decidem. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Os piores atributos são para aqueles que não acreditam no além, e os mais sublimes atributos são para Allah. E Ele é o poderoso, o sábio. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. E se Allah agarrasse, castigasse as pessoas pelas suas más ações, não deixaria sobre a terra animal algum, mas está-lhes adiando até um termo prefixado. Então, quando chegar o seu termo, não poderão atrasar um instante e nem adiantar. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. E atribuem a Allah o que detestam para eles próprios, filhas, e suas línguas mentem ao dizer que terão o melhor. Não há dúvida que terão o fogo, e certamente eles estão sendo levados rapidamente nessa direção. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Por Allah, sem dúvida enviamos mensageiros para nações antes de ti, mas o Shaitan embelezou-lhes suas más ações. Assim, ele, Shaitan, é seu patrono hoje, no mundo, e para eles haverá um castigo doloroso no além. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. E não te revelamos este livro senão para que lhes esclareças aquilo em que divergem, e para que sirva como guia e misericórdia para um povo que crê. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. E Allah envia a água do céu, com a qual reaviva a terra após estar morta. Certamente nisso há sinal para um povo que ouve. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. E certamente no gado há para vós uma lição. Damos-vos de beber do que há em seus ventres, dentre fezes e sangue, leite puro agradável para os que tomam. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. E dos frutos das tamareiras e das uvas extraís bebida embriagante e também boa provisão. Certamente nisso há sinal para um povo que raciocina. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. E teu Senhor inspirou a abelha dizendo: constrói casas, colmeias nas montanhas, nas árvores e naquilo que os humanos constroem. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Depois, come todo tipo de frutas e percorre submissamente os caminhos do teu Senhor traçados por ti. Do seu ventre sai uma bebida, mel, de diferentes cores, em que há cura para as pessoas. Certamente, nisso há sinal para um povo que reflete. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. E Allah vos criou. Depois vos dará a morte por completo, e dentre vós há quem seja levado à extrema idade, de modo que nada saiba após ter tido alguma ciência. Certamente Allah é sábio, prudente. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد برزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. E Allah agraciou mais a alguns de vós sobre os outros na distribuição da provisão. Mas aqueles que foram agraciados não entregam sua provisão aos escravos que suas mãos direitas possuem, de modo que nisso todos eles sejam iguais. Acaso persistentemente negam então os favores de Allah? والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. E Allah concedeu-vos esposas de vossa espécie, e concedeu-vos de vossas esposas filhos e netos, e proveu-vos de coisas puras. Acaso eles creem na falsidade e recusam os favores de Allah? ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. E adoram além de Allah o que não tem poder de provisão alguma para eles, seja dos céus ou da terra, e nem são capazes para tal. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Portanto, não atribuís semelhantes a Allah. Certamente Allah sabe e vós não sabeis. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah apresenta um exemplo de duas pessoas, um descrente que é escravo, subserviente, não tendo poder algum, e um crente livre, a quem provemos uma bela provisão de nossa parte, da qual ele gasta secreta e publicamente. Porventura podem ambos ser iguais? Todo louvor é somente para Allah, porém a maioria deles não sabe. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
E Allah apresenta um outro exemplo de 2 homens. Um deles é mudo, não sendo capaz de fazer algo e que é um fardo para seu patrão. Aonde quer que o envie, nada de bom lhe traz. Porventura pode ele ser igual a quem ordena a justiça e que está no caminho reto? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. E a Allah pertence o oculto dos céus e da terra, e a chegada da hora da ressurreição não será mais do que um piscar de olho, ou ainda mais rápido. Certamente Allah é poderoso sobre todas as coisas. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. E Allah vos fez sair do ventre de vossas mães sem nada saberdes, e fez para vós os ouvidos, as vistas e os corações, para que vós pudesseis agradecer a Ele. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Acaso não reparam como os pássaros são controlados no espaço do céu? Ninguém os sustenta senão Allah. Certamente nisso há sinais para um povo que crê. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. E Allah fez de vossas casas local de repouso e conforto para vós, e fez de peles do gado casas, tendas para vós, que são leves para transportar em vosso dia de viagem e em vosso dia de acampamento, e de suas lãs, suas peles e seus pelos. Allah fez utensílios e proveito para algum tempo. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. E Allah fez para vós sombras daquilo que criou, e fez para vós abrigos nas montanhas, e fez para vós vestuário que vos protege do calor e vestuário que vos protege em vossas guerras. Assim, completa seu favor sobre vós, para que vós possais vos submeter a Ele. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Mas se voltarem à aversão, então apenas te cabe a transmissão clara da mensagem. Reconhecem os favores de Allah, mas os negam, e a maioria deles é ingrata. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. E no dia em que ressuscitaremos de cada nação uma testemunha, um profeta, aos descrentes não será então permitido apresentar desculpas, e nem serão daqueles cujo apelo pelo perdão é aceite.
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. E quando os injustos virem o castigo, não será aliviado deles, e eles nem serão protelados. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. E quando os idólatras virem os associados que atribuíam a Allah, dirão: Senhor nosso, estes são os associados, aqueles que invocávamos além de ti. Então os ditos associados voltar-se-ão para eles dizendo: certamente vós sois mentirosos. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. E nesse dia os politeístas se submeterão por completo a Allah e desaparecerá deles tudo o que inventavam. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Aqueles que descreram e impediram os outros do caminho de Allah, aumentar-lhes-emos castigo sobre o castigo, porque eram desordeiros. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. E recorda-lhes, ó Muhammad, do dia em que ressuscitaremos em cada nação uma testemunha, um profeta contra eles dentre eles próprios, e te trouxermos por testemunha contra esses, para testemunhares a favor de outros profetas. E revelaremos-te o livro, Al-Qur'an, como um esclarecimento de todas as coisas, e como guia, misericórdia e boa nova para os submissos a Allah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Certamente Allah ordena a justiça, o ihsan, boa conduta, bondade, e o auxílio aos parentes, e proíbe as obscenidades, o mal e as atitudes opressivas. Ele aconselha-vos para que vós possais meditar. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. E cumpri a promessa com Allah quando a tiverdes feito, e não quebreis os juramentos após tê-los solenizado, tendo já tomado Allah como vosso fiador ao jurar em seu nome. Certamente Allah sabe o que fazeis. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. E não sejais como aquela mulher que despedaçou seu fio após tê-lo fiado firmemente, tomando vossos falsos juramentos como meio de enganardes uns aos outros, só porque um grupo é mais vantajoso do que outro em número de riqueza. Allah apenas testa-vos com isso, e no dia da ressurreição realmente esclarecer-vos-á aquilo em que divergieis.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. E se Allah quisesse, ter-vos-ia feito uma única nação, mas desencaminha a quem Ele quer e guia a quem Ele quer. E na realidade sereis interrogados acerca do que praticáveis. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. E não tomeis vossos juramentos como meio de enganardes uns aos outros, pois o pé que estava firme poderá escorregar depois, e provareis o mal deste mundo, porque impedistes outros do caminho de Allah, e tereis um castigo enorme no além. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. E não troqueis a promessa de Allah por um valor baixo. Certamente, o que está junto de Allah é que é melhor para vós se soubesseis. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Tudo que está convosco acabará, mas o que está junto de Allah permanecerá, e realmente retribuiremos aos pacientes a sua recompensa pelo melhor que praticavam. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quem praticar atos virtuosos, seja homem ou mulher, sendo crente, realmente far-lhe-emos viver neste mundo uma vida agradável, e no além retribuir-lhe-emos a sua recompensa pelo melhor que praticavam. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. E ao recitares o Alcorão, procura refúgio em Allah contra o maldito Shaitan. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Certamente, ele não tem autoridade sobre aqueles que creem e confiam somente em seu Senhor. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Sua autoridade é apenas sobre aqueles que o tomam por amigo e aqueles que através dele atribuem associados a Allah. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. E quando substituímos um versículo por outro versículo, e Allah bem sabe o que revela, dizem, tu és apenas um inventor deste livro, mas a maioria deles não sabe. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Diz, ó Muhammad, o Espírito de Santidade, Arcanjo Gabriel, trouxe-o, Al-Qur'an, da parte de teu Senhor, por um objetivo verdadeiro, para tornar mais firmes os crentes e servir como guia e boa nova para os submissos a Allah. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. E de facto, sabemos que eles dizem: é apenas um homem cristão que lhe ensina. Porém, a língua daquele a quem se referem maliciosamente é ajami, não árabe estrangeira, enquanto isto, Al-Qur'an, está numa língua árabe bem clara. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. Certamente, os que não creem nos versículos de Allah, Allah não os guiará e para eles haverá um castigo doloroso. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Inventam mentiras apenas aqueles que não creem nos versículos de Allah, e esses é que são os mentirosos, não o profeta. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quem descrê em Allah por ter aceito sua crença, excetuando o que for forçado a renunciá-la enquanto seu coração está firmemente convicto na fé, e quem livremente abre seu peito para a descrença, então contra eles haverá a ira de Allah e para eles haverá um castigo enorme. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Isso porque eles preferiram a vida mundana à do além, e porque Allah não guia o povo descrente. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Esses são aqueles cujos corações, cujos ouvidos e cujas vistas Allah selou, e esses é que são os negligentes. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Não há dúvida que no além eles é que serão os perdidos. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Então, certamente teu Senhor, para aqueles que emigraram após terem sido perseguidos pelos descrentes, em seguida esforçaram-se arduamente pela causa de Allah e foram pacientes. Depois disso, certamente teu Senhor será perdoador, misericordioso para todos eles. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. E isso será no dia em que cada alma virá discutir a favor de si própria, e cada alma será recompensada por completo pelo que tiver praticado, e elas não serão injustiçadas. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. E Allah apresenta o exemplo de uma cidade que era segura e tranquila, a qual chegava a sua provisão abundante de todo lugar.
mas que foi ingrata com os favores de Allah. Então Allah fez-la provar o vestuário da fome e medo pelo mal que faziam. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. E de facto, chegou-lhes um mensageiro dentre eles, mas rejeitaram-no. Então o castigo atingiu-os, enquanto estavam sendo injustos. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Portanto, comei daquilo que Allah vos proveu, que seja lícito e bom, e agradecei o favor de Allah, se é somente a Ele que adorais. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Apenas vos proibiu a carniça, animal morto sem abate, o sangue, a carne de porco e tudo em que tenha sido invocado o nome de outro para além de Allah. Mas quem for forçado a consumir por fome extrema ou risco de morte, sem querer desobedecer e nem transgredir, então sabei que certamente Allah é perdoador, misericordioso. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. E quanto ao que vossas línguas possam descrever, não declareis falsamente, isto é halal, lícito, e isto é haram, ilícito, para inventardes mentiras acerca de Allah. Certamente, aqueles que inventam mentiras acerca de Allah jamais prosperarão. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Com isso terão neste mundo um breve gozo, mas terão castigo doloroso no além. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. E aos judeus proibimos o alimento que já te relatamos anteriormente, e com isso não fomos injustos com eles, mas foram injustos consigo próprios. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Então, certamente teu Senhor, para aqueles que praticaram o mal por ignorância, logo se arrependeram após isso e se corrigiram depois disso, certamente teu Senhor será perdoador, misericordioso para todos eles. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Certamente Ibrahim, sozinho, era uma comunidade, devoto, puramente dedicado a Allah e nunca foi dentre os politeístas. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Era grato pelos seus favores. Allah escolheu e guiou-o para o caminho reto. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. E demos-lhe neste mundo o bem, e certamente no além ele será dos virtuosos. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Depois revelamos-te, ó Muhammad, segue a religião, doutrina de Ibrahim puramente dedicado a Allah
e não era dentre os politeístas. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. O sábado, santidade do sábado, foi prescrito apenas àqueles judeus que divergiram nisso, e certamente teu Senhor julgará entre eles no dia da ressurreição, naquilo em que divergiam. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ó Muhammad, convida para o caminho de teu Senhor, com prudência e bela exortação, conselhos, e discute com eles numa forma que seja a melhor. Certamente, teu Senhor é que bem conhece quem se desviou de seu caminho, e Ele bem conhece os bem guiados. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. E se quiserdes retaliar, então retaliai de modo equivalente ao que fostes castigados. Mas se fordes pacientes, realmente isso é melhor para os pacientes. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. E se é paciente, e tua paciência não é senão com a ajuda de Allah. E não te entristeças por eles, não crerem, e nem fiques angustiado por aquilo que conspiram. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Certamente, Allah está com os tementes e com aqueles que são benfeitores.